समस्त को बहुत बहुत स्वागत आम क्लास रे पिला माने आम चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक शेयर कमेंट करि नियंतु। आज आम ओडिया ग्रामर क्लास पढ़ुछे संपूर्ण भाव में आपनकर ओडिया व्याकरण में कवर करिबा 30 दिन भितर ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर को हमें कवर करिबा तापर अदर सब्जेक्ट मध्ये हमें जिबा। तो आज रो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करे पूर्व आपन गोटे दिन से कहबी क्रिया काहाकू कुआ जाय। पिला माने क्रिया कहले जहाँ हमें करूछे कार्य करूछे ताकू क्रिया कुआ जाय। मु खाउची मु दौड़ुची मु चालुची मु बसिची मु शोइची मु उठुची मु खेलुची मु कौन गाधौची मु दांत घषुची किछि जहाँ आम कार्य करूचे वर्तमान ताकू कौन कह जाए क्रिया कह जाए। ओके बुझी पारे। तो चलते विशेष्य पद पढ़ा। विशेष्य पद क्या कह जाए पिला माने दुनिया रे भगवान जेतिकी जिनिस सृष्टि करिसंती प्रत्येक जिनिसर गोटे गोटे नाम अछि। ताहा कौनसी लोकर नाम हो कौनसी पहाड़र नाम हो कौनसी नदीर नाम हो कौनसी फिलिंग्स रो नाम भी हो। मोर मते कांद लागुची दुख दुख भी गोटे नाम ना नहीं। दुख कहले आपण गोटे कांद को बुझुचंती गोटे अवस्था को बुझुचंती। जदि मु कहबी दयालु दयालु कहले कोन गोटे गुण को गोटे नाम को बुझुचंती ना नहीं। दयालु कहले कोन जण लोक जे अधिक दानी गोटे नाम को बुझुचंती ना। तो नाम कोन जतले हम कोनसी जिनिस को वर्ड कहउछे हम मन रे गोटे चित्र आसुची। जतले हम वर्ड कहउछे मन रे गोटे चित्र आसुची तो से चित्रर नाम होउची एटा वर्डटा ना नहीं। मु टमाटो कहला आपण मन रे कोन आसिला गोटे फलर नाम आसिला फलटी चित्र आसिला। ओके तो पिक्चर को जे कनेक्ट करूची जो वर्ड ताको हम कहउछे कोन नाम बा नेम। अर्थात सेही नाम जतले वाक्य रे व्यवहार करा जिवो ताको कह जिवो विशेष्य पद। जो पद कौन व्यक्ति जाति वस्तु गुण और क्रियार नाम को बुझाए ताको विशेष्य पद कहते। ता जहाँ भी होता कौन लोकर ना हो कौन सहर ना हो कौन नदीर ना हो कौन जातिर नाम हो कौन धर्मर नाम हो कौन ग्रह उपग्रह फिलिंग्स गुण क्रिया जार भी नाम हो जिते कौन नाम को बुझ वाक्य कौन कह विशेष्य बोली कह। 5 प्रकार विशेष्य अच्छी आम आज डिटेल्सली ब्रीफली पढ़ा। परीक्षा जो प्रश्न आसू 100 पूरा आम आंसर देके आसवा मन रखु। फास्ट आसिला आपनकर नामवाचक व व्यक्तिवाचक विशेष्य द्वितीय है जातिवाचक तृतीय गुणवाचक चतुर्थ वस्तुवाचक पंचम क्रियावाचक। एथिरे तीनटा इंपोर्टेंट रही गोटे जातिवाचक वस्तुवाचक क्रियावाचक यही तीनटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखी पढ़े। ओके फास्ट देखिए नामवाचक व व्यक्तिवाचक विशेष्य वाक्य को पढ़िए देखिए। गोदावरी एक पवित्र नदी अटे। परीक्षा रे गोदावरी ऊपर अंडरलाइन थी परीक्षा प्रश्न आसो रेखांकित पदटी कौ प्रकार विशेष्य अटे। केमिति जानिबे आपण नाम एटा तो नाम नाम को बुझौछि आपण नामवाचक विशेष्य आस्ति ऑप्शन आपण मार देबे किंतु केमिति जानिबे एटा नामवाचक विशेष्य हैला को आधार रे हैला। नामवाचक विशेष्य सेतबेल हम जितेबले से नामटा पढ़ले केवल गोटे जिनिस को ही बोध हो। गोदावरी एक पवित्र नदी अटे। गोदावरी कहले केवल गोटे ही गोदावरी नदी अच्छी ना हजारटा अच्छी गोटे ही अच्छी तेणुकर गोटे को जेतु कहला यहाँ नामवाचक व्यक्तिवाचक हम। वीणा गीत गाँची वीणा माने कौन जड़े स्टेज रे झील वीणा गीत गाँच जड़े ही गीत गाँची ना वीणा माने गोटे लोक तो वीणा कौन हम आपणकर गोटे को बुझे तेणुकर कौन नाम व्यक्तिवाचक। अर्थात जेतेबेले कौन सी वाक्य रे पद केवल गोटे को बुझाउथबो गोटे नाम को ही इंडिकेट करुथबो से मनीष हो गच हो डाल हो पत्र हो गुण हो क्रिया हो जार भी नाम हो केवल गोटे को ही बुझाउथबो ताकू कहे कौन नाम बा व्यक्तिवाचक विशेष्य। आगु आगु गले आपण बुझी पारिबे। तापर देखिया जातिवाचक विशेष्य तार ठीक उल्टाटा सेठी केवल जन को बुझेला एठी कौन मोर देन 2 रु अधिक लोक बुझेबो सेम कैटेगरी रो। जेमिति मु कहली पुओ पिला माने घर को जाओ एठी कोन हबो गोटे पुओ जीवो कि गोटे क्लास रे जेतिके पुओ माने अछनी समस्त घर को पळेबे ना नहीं। मु कहबी गाय माने पडिया रे चरुचंती गाय माने कहले काउ जणु बुझुची कि सबु गाय को बुझुची। अर्थात वाक्य रे जेतलो आमे गोटे पद को व्यवहार करिबा सेही पद द्वारा सेही कैटेगरी समस्त को बुझेबो सेही टाइप रो वर्ड को मु जातिवाचक विशेष्य कहबी। अच्छा पिला माने मते को हिंदू धर्म सबुठारु श्रेष्ठ धर्म मु कहली मु एठी कोठी रिलीजन को कोनी एग्जांपल दोची। ओके कि हम कहि क्रिश्चियन धर्म बहुत भल धर्म कहली। ओके तो ये आम जदि कहबा हिंदू हिंदू कहले कौन केवल जन को बुझाउछि कि जेतिकी लोक हिंदू को फॉलो करछनी समस्त को बुझेला ना नहीं। ताले कौन होला एठी कि गोटे उदाहरण देवी सनातनी सनातनी लोक माने बहुत भल सनातनी लोक माने कहले केवल जन को बुझेला कि सबु सनातनी धर्मावलंबी मान को बुझेला सबु लोक को बुझेला सेम कैटेगरी रो
ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତିବାଚକ। କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ସେମ୍ କ୍ଲାସର ସେମ୍ ଜାତିର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲା କି ସବୁ ଗାଈକୁ ବୁଝେଇଲା, ଏଇଟା ହବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ ଆସିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରିଂ ଟିକେ କଲେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁଣବାଚକ। ଗୁଣବାଚକ ମାନେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଥିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୟାଳୁ, ଦୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଭଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, କ୍ଷମା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଓକେ, କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ରୋଗିଣା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁଣ କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଥିବ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ତ ଏଇଟା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହବ। କିମ୍ବା ମୁଁ କହିବି ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଗୁଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିଲା କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନାହିଁ। ଓକେ, ଖାଲି ଟିକେ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେବ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଡେଇଲି, ଆପଣ ଆରାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, OTT, OSSTT, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, B.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର, ଜୁନିୟର ଟିଚର, OAVS, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର RI, ଅମିନ, ASO, PO, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ରେଲବାଇ, SSC, ଆର୍ମି, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ମାତ୍ର 599 ଟଙ୍କାରେ। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହୁଛି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପ୍ ଟୁ 5 ଇୟର, ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ମାତ୍ର 599ରେ। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ନୋଟ୍ସ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ଏକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, PET, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, CT, BD, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ +2 ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ରିୟାବାଚକ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝେଇବା ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଜନ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଭୋଜନଟା ତ କ୍ରିୟା ହବ, ବିଶେଷ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ପିଲାଟି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମାନେ କ'ଣ? କ୍ରିୟା। କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କରୁଛି କିମ୍ବା କରିବ କିମ୍ବା କରିଥିଲା, ତାହା କ୍ରିୟା ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା? ପିଲାଟି ଖାଉଛି, ଖାଉଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଖାଉଛିର ଶୁଦ୍ଧ ନାମଟା କ'ଣ? ଭୋଜନ, ନା ନାହିଁ? ତ ଭୋଜନ ବା ଆପଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ଶୁଦ୍ଧ ନାମଟି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ପିଲାଟି ଶୟନ କରିଛି, ଶୟନକୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କ'ଣ? ଶୟନ ସବୁ ପିଲା ମାରିଥିଲେ କ୍ରିୟା, ଆନ୍ସର ଭୁଲ। ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ଶୟନ। ପିଲାଟି ଶୋଇଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ଶୋଇଛିର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କ'ଣ? ଶୟନ। ତେଣୁ ଶୟନ ହବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଅଛି ତାହା ହବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇବ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ବସ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ? କାଠ, ଲୁହା, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଏସବୁ ବସ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତି କାଠରେ ଆମେ କହିବା କାଠ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। କାଠକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥିବ, କହିଥିବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କୋଉ ପ୍ରକାର ପଦ, ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ, ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି ଏଇଠି। ଆପଣ ମୁଁ କହିବି ଟେବୁଲ, କାଠ ତିଆରି ଟେବୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କାଠ ଟେବୁଲ ରେଖାଙ୍କିତ ହେଇଥିବ, କୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେନି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ତାହା ତ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କାଠ, ସୁନା, ରୂପା ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଗୋଟେ କାଠକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ତାର ନାମ କ'ଣ ରହିବ? କାଠ ହିଁ ରହିବ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା କହିବା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାଠ ଟେବୁଲକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ତାକୁ ଟେବୁଲ କହିବା କି କ'ଣ କହିବା? କାଠ କହିବା। ଗୋଟିଏ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରିଲ୍ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରିଲ୍ଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାକୁ ଗ୍ରିଲ୍ କୁହାଯିବ କି? ନାଇଁ, ଲୁହା କୁହାଯିବ। ଗୋଟେ ସୁନାର ହାର ଅଛି, ମୁଁ ହାରଟାକୁ ନେଲି ନିଆଁରେ ପକେଇ ତରଳେଇ ଦେଲି, ଗୋଟେ ଚେକା କରିଦେଲି, ସେଇ ଚେକାଟାକୁ କ'ଣ ଆଉ ହାର କୁହାଯିବ କି? ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁନା କୁହାଯିବ। ତ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ଦରକାର। କାଠକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାଠ ହିଁ ରହିବ, ତେଣୁ କାଠ ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାଠ ଟେବୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାଠ
टेबुल कहुव ना काठ बोली कहुव तेणु काठ टेबुल एक वस्तुवाचक विशेष्य हम ना परीक्षा एमती टाइप प्रश्न आसूची आपको ओडुआर पकई पारे से सब जिन जाग्रत रे ताले सर काठ टेबुल कौन हम सुनार हार कौन हम जदि एम वस्तु हे ना ताले हेबे कौन पे काठ टेबुल कहले जी दुनिया काठ टेबुल अच्छी सब काठ टेबुल को बुझेगा तेणु से कौन आपणकर जातिवाचक विशेष्य सुनार हार कहले दुनिया रे हजार प्रकार सुनार हार अच्छी नेकलेस अच्छी राणी हार अच्छी सीता हार अच्छी ओके जिगिन नान अच्छी बहुत प्रकार आप सुनार हार अच्छी तेणु सब प्रकार हार को बुझेगा जाति को जातिवाचक विशेष्य हम टिके माइंड को खटेबे ओके माइंड मुंड खटातु ना खट मुंडातु जब मुंड खटे पारे खट ही मुंडेबे माने कौन जब मुंड खटाए चाकरी करेंगे ना खट मुंड कौटी चाकर हे चाकरी आ चाकर भीतर डिफरेंस बहुत अच्छी भाई सरकारी चाकरी गोटे ऑफिसर भाया जीवन ओके प्राइवेट रे कौन अच्छी तो आशा करछि आपण माने पांचटा जाक बुझी पारिथिबे आई थिंक टिके गड़बड़ हैला आशा करछि आपण पांचटा जाक बुझी पारिथिबे आपणकर विशेष्य पद जदि किछि डाउट्स अछि आपण व्हाट्सएप करी मोटो बुझी पारिबे आ जदि जॉइन करे चाहछन बेच रे आपण व्हाट्सएप करी जॉइन करि नियंतु थैंक यू सो मच।